पळय लँड ग्रॅबिंगाचे विशयाचेर एलिक्यू रिप्लाय जी म्हाका मेळ्ळ्या गेल्या मॉन्सून सेशनान ती म्हणटा की 48 FIRs SITन फायल केले आनी हे 48 FIRांतल्यान 4च चार्जशीट जाले. हाचो अर्थ कितें की उरिल्ले 44 FIRs आज तांचे बरोबर बसून सौदे करून सेटलमेंट करून त्यो जमनी हडप करूंक जाता. त्यो कश्यो हडप करूंक जाता त्यो आतां कोणें दाखयल्यो. ते सुलेमान खान जो सिद्दीकी म्हूण आहा ताणें काल सांगून दाखयलेलें आहा की BJPचो आमदार भितर येता तो ताका सांगता की ती काडून हाजे नांवार घाल. सो जो आलेश सिगर म्हणटालो की नोटरी रिस्पॉन्सिबल आहा, नोटरी बिटरी म्हणटा धाकटे पेदे, मेन रिस्पॉन्सिबल आहा ते तुम्ही सरकारान आसा ते चोर. तुमचो मुखेलमंत्री होम मिनिस्टर जो एलाव करता लोकांक भितर सरपाक, जेलांत वचून ताका मारूंक लायता, ताका काडटा आनी एक टीम घेवन ताका हुबळी व्हरून पावयता. हे मनीस मेन रिस्पॉन्सिबल आहा, हे किंग पिन हाजे. आनी जाधव कमिशन ऑफ इन्क्वायरी आसा पळय ती कितें म्हणटा की ती म्हणटा की वॉट इज लँड ग्रॅब that itself is not been specified. Why it has not been specified? Exactly the same point what I am saying. की 44 केसींनी तांकां ती लँड ग्रॅब न्ही, ते मातशी चूक जाल्ली अशें म्हणून सांगून ती जमीन ते परती तातूंत डिलींग करूंक सोदतात. ताजे खातीर मुद्दाम कमिशन ऑफ इन्क्वायरी जाधवान सांगिल्लें आहा, रिटायर्ड जस्टीस जाधवान, की आनी क्लॅरिटी दिवंक ना वॉट इज लँड ग्रॅब. एक दुसरे IOs जे आहा इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑफिसर हांकां परते परते शफल करीत रावल्यात इन ऑर्डर टू किल द इन्व्हेस्टिगेशन. हे कोण म्हणटा? हांव म्हणना, हे कमिशन ऑफ इन्क्वायरीचो रिपोर्ट म्हणटा. पण तूं म्हणटा तो रिपोर्ट म्हाका कसो मेळ्ळो काय म्हणून हांवें प्रश्न घालो असेंब्लीन की आमकां मिनिट्स ऑफ द कॅबिनेट मिटींग दिवची म्हणून. हे जे आन्सर दितात पळय हे इतले बिजी आहात मुटपाक की आनी मिनिट्सां बरोबर कॅबिनेटान एप्रूव्ह केल्ले कमिशन ऑफ इन्क्वायरी रिपोर्टूय अपलोड केलो. जो रिपोर्ट आज मेरेन मुखेलमंत्री लिपयतालो, जो रिपोर्ट ताणें एक्सेप्ट केला पूण तो लोकांक पब्लीक करनाशिल्लो, तो आमकां मेळ्ळो तसो चुकून मेळ्ळो आनी ताचें वाचपाक हांवें सुरवात केल्ली आहा. पयले पेजीर इनिशियली फक्त मेळटात म्हणटा तें हें की वॉट इज लँड ग्रॅब तें इटसेल्फ स्पेसिफाय करूंक ना. फुडें अशें मेळटा की इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑफिसरान हालयल्यात, अशें हालयल्यात इन ऑर्डर टू किल द इन्व्हेस्टिगेशन. ताचे फुडें जें कितें आसा तें आनी एक दीस केन्नाय बसून आमी उलोवया. हांवूय तें शिकता, मातशें वाचता आनी ताचेर आमी सारकें काडया. ताजे पयलीं एकूच हाचो सारांश एकूच आमी घेवं येता. एक आठवडो जावंक ना की मुखेलमंत्र्यान कॅश फॉर जॉब स्कॅम हालोवपा खातीर फातोर्डाच्यान एक व्हडलें जालें म्हणून कितें मागीर शापाता सांगून गेलो आनी कडून एक खंयच्या आमदाराचेर आनी कितें काडलें, सगळीं डायव्हर्जनां करपाक ट्राय केलें. कॅश फॉर जॉब स्कॅम कितें जालें, ते 46 लोकांक ज्यांचे कडेन पयशे घेतिल्ले, ज्यांचे मोबायल नंबर आसा, ज्यांचे पयशे अमाउंट्स दिल्ले आहा त्या लेटरान, तांकां पुलिसेन आपयले. तोच DGP जो आज सांगता की हे काय ना तो सुलेमान सांगते फट म्हणून, ताणेच ताका सर्टिफिकेट दिलें की काय पॉलिटिशियन इन्वॉल्व ना म्हणून. पुलीस कितें करतात? पुलिसांचेर कंप्लीट लॅक ऑफ फेथ. गोंयचे पुलिसांचेर गोंयचे जनतेची कांयच विश्वास ना. पुलीस चोर आसूंक शकता, पुलिसा कडेन कंप्लेन कितें घेतलो तो. ही आज परिस्थिती जाल्ली आहा. आनी नवें वर्स येवचे पयलीं म्हाका अशें दिसता की ह्या मुखेलमंत्र्यान गोंयाक अशें करून गोंयचें नांव इबाड केलां, काबार केलां. हे गँग्स ऑफ वसेपूर म्हणून न्ही, हे गँग्स ऑफ वसेपुरान तरी माफिया आहा. हांगा जो नॅक्झस आहा बिटवीन द पॉलिटिशियन, पुलीस अँड क्रिमिनल्स इतलो जाल्लो आहा की गोंयांत आज लॉ अँड ऑर्डर म्हणटा ती कंप्लीट कॉलॅप्स जाल्ली आहा. आनी म्हाका दिसता BJPक, गोंयचे जनतेक आनी मिडियाक ह्या मुखेलमंत्र्याक रिप्लेस केलो ना जाल्यार पर्याय ना. ही हॅज टेकन अस into a bottomless pit of corruption. Finished the image of Goa. Goa is not known for anything else. Goa is known for being completely a banana republic. हे ताणें केल्लें आहा आनी ताजे खातीर ताणें कदाच इल्ली तरी लज आहा जाल्यार ताणें ओग्गी रावन रिजायन जावन वचपाचें. कित्याक आज एक येवयत आहा, हो सुलेमान म्हणटा अजून भायरूच आहा. ताची दुसरी येवंक आनी कितें येवंक शकता. ताजे मदीं आनी फिनेल कोण खावंक शकता, वो ताका पिवंक शकता ते, आनी तो मरूंक शकता. कॅश फॉर जॉब स्कॅमान एक मनीस मेलो.
एक पक्षान चार्ज केली की ताका मेलो न्ही ताका मारलो म्हणून सरकारान उत्तर दिलें ना मेलो तो गेलो आनी हें सामकें जावपाक शकता. सो केस पालोवपा खातीर सरकार ओव्हर बोर्ड वता, कंप्लीट हात पांय धोडावन कशें तरी लोकांचें एटेन्शन डायवर्ट करूंक सोदता. क्रिसमस सीजन आसा, न्यू इयर येवपाचें आसा, लोक आतां आपले नाताळाचे सगळ्यांक परबी दिवपाक बिजी उरतले आनी आपले पचून वतले अशें बीजेपी चिंतता. हें जावंक जायना. हें गोंयांक घातक, गोंयचे फुडले पिळगेक घातक. हो मुखेलमंत्री आसप म्हळ्यार गोंयांक घातक आनी म्हाका दिसता ताका इमिजिएटली देंवपाक जाय, नाजाल्यार बीजेपीन ताका काडपाक जाय, नाजाल्यार गोंयची इमेज केन्नाच सादर जावंक शकना. आमच्या भुरग्यां खातीर गोंय सेफ आसचें ना. आमच्यो जमन्यो हडप जातल्यो. हांगा कब्जा पार्टी म्हणटा ती येवपाक लागतली जी नॉर्थ इंडियन कडेन आसा. लोक येतले, जे अनऑक्युपायड लँड आहा ते कॅप्चर करतले आनी फाल्यां ती जमीन आपली म्हणटले. मामलेदाराक बरोबर जर हाडटले, नांव आपलें घालतले आनी हें सगळें ऑलरेडी चालू आहा. तो रिपोर्ट जर बरो वाचलो जाल्यार कोण कोण मनीस खंयच्या मंत्र्यांक अटॅच आहा, घट आहा, कोण खंयच्या प्रॉपर्टीनी डिलिंग करता, कितले बीजेपीचे आमदार हातूंत इन्वॉल्ड आसात तें सगळें कळटलें. पूण हें उघड जावपाक जाय आनी मिडिया हॅज टू प्ले अ मेजर रोल टू सी दॅट दीस कॉलॅप्स ऑफ लॉ अँड ऑर्डर इज ब्रॉट टू द पब्लीक मायंड, पब्लीक आयज. हें जर जायना जाल्यार आमचे लोकशाही गोंयांत सारकी म्हाका दिसता ह्या डेंजरान आहा. आनीक लोकशाय सादर करपा खातीर, गोंयची इमेज सादर करपा खातीर नव्या वर्साक आमकां नवो लिडर गोंयांत जाय.